प्रीतम भैया फास्ट क्या करना है बोलिए। पहले नया स्विच देंगे हम लोग। नाइफ स्विच देना है। कहाँ नाइफ स्विच? ये दे दिया। और उधर हाँ उसके बाद चलो तो इसको बंद कर दो। उसके बाद हाँ इसको ऐसे करके बंद कर दिया। उसके बाद हम उसके लोग बाद क्या करना है? ये पहले देंगे कंट्रोल है। कंट्रोल, ऑल ब्रेकर बैटरी, फिर रेडिएटर फैन ऑफ रहा। फिर पंप दो फुल पंप ऑन किया, इसी अब जल्दी बस पंखा चले। पंखा चला सब ऑन बाद कर में दिया। हाँ वो बात। उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद हम यहाँ से सब ब्रेक कर देंगे। ये चीज ये जितना भी ब्रेकर सब ऑन। ये पंप ये क्या ECS? हाँ अलार्म बजाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करिए।